अग्नेवत्स्वाविहमेश्वरेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो महाजनेभ्यो नमो नमः आजम्या स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः शंकरशनाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय दुर्दक्षयद्वारा श्री परमेश्वरमध्यः श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभनेभ्यः मुहूर्ते श्री महाविष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्थे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमवास्तु इंदुवासरयुक्तायां ब्रह्मसूरनक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण्यं गणविशेषणविशिष्टायां शुभतिथौ परमेश्वरवद्दिश्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं परमहंस परिव्राजकाचार्यवर्याणां यमनियमासन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाध्यष्टांग योग निष्ठागरिष्ठानां जगद्गुरु श्री 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 शिवचिदानंद भारती महास्वामिनां करकमल संजातानां जगद्गुरु सिद्धेश्वरानंद भारती महास्वामिनां याभर्त्यर्थं विशेषतः अस्मिन् देशे अस्मिन् राष्ट्रे अस्मिन् ग्रामे स्थितानां प्रजानां सर्ववर्णानां याधिगौरवदक्षसर्गोपद्रवनिवारणार्थं नामधेयस्य धर्मपत्न्याः पेरावलिगोत्रायाः चिट्टिबाबुनामधेयस्य पावनीनाम्न्यायाः श्रीमान् गोत्रः लक्ष्मीनन्दितानाम्न्यायाः नीरज कुमार नामधेयस्य पेरावलिगो नामधेयस्य तेजा नामधेयस्य पेरावलिगोत्रोद्भवस्य वंशीधर नामधेयस्य नागकल्याणी नाम्न्यायाः जमनाल गोत्रोद्भवस्य जगदीश कुमार नामधेयस्य हरिता नाम्न्यायाः यस्य पेरावलिगोत्र शुभगोत्रोद्भवस्य पार्थसारथि नामधेयस्य शशांक मंजिरी नाम्न्यायाः ललिता नाम्न्यायाः शुभज्योतिनाम्न्याः सह कुटुम्बानां भरतसुगोत्रोद्भवस्य बलरामाचार्यनामधेयस्य सुभाषिणीनाम्न्याः कन्नन्नामधेयस्य मानसानाम्न्याः सह कुटुम्बानां आत्रेयसुगोत्रोद्भवस्य जगन्नाथरावनामधेयस्य सह कुटुम्बानां दिल्लीगोत्रोद्भवस्य सतीशनामधेयस्य सह कुटुम्बानां कौण्डिन्यसुगोत्रोद्भवस्य सह कुटुम्बानां हरधगोत्रोद्भवस्य वल्लीभवन कुमार नामधेयस्य लक्ष्मीप्रियानाम्न्याः कृष्णजयनामधेयस्य सह कुटुम्बानां हरतसुगोत्रोद्भवस्य कुटुम्बानाम्न्याः वेंकटभास्कर मणिप्रसादनामधेयस्य सह कुटुम्बानां भारद्वासुगोत्राय सुब्रह्मण्य पवन कुमार नामधेयस्य रंगनारायण नामधेयस्य सह कुटुम्बानां चक्रपाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरेड्डिनामधेयस्य वरलक्ष्मीनाम्न्याः अम्मिरेड्डिनामधेयस्य सुरेखानाम्न्याः नागडबाबु नामधेयस्य राधाबाईनाम्न्याः बालाजीनामधेयस्य सह कुटुम्बानां विपाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटेश्वर प्रसादनामधेयस्य उमादिनेशनामधेयस्य सह कुटुम्बानां राष्ट्रसुगोत्रोद्भवस्य पवन कुमार नामधेयस्य भट्नाजित् नामधेयस्य ममतानाम्न्याः सुशांत नामधेयस्य ऋषिकेश नामधेयस्य सह कुटुम्बानां गोण्डिसुगोत्रोद्भवस्य गोपालकृष्ण नामधेयस्य उमादेवी नाम्न्याः सह कुटुम्बस्य पद्मावती नाम्न्याः सह कुटुम्बानां कौशिकगोत्रोद्भवस्य राधाकृष्ण नामधेयस्य ज्योतिर्मयी नाम्न्याः सह कुटुम्बानां पत्नीलगोत्रोद्भवस्य पद्मा नाम्न्याः चैतन्य नामधेयस्य सह कुटुम्बानां वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य सीतारामराज नामधेयस्य विद्यावती नाम्न्याः सह कुटुम्बानां श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य वेंकटसूर्य सुब्रह्मण्य नामधेयस्य नागमणि नाम्न्याः सह कुटुम्बानां रघुकुलगोत्रोद्भवस्य कोटेश्वरराव सह कुटुम्बानां भारद्वासुगोत्रोद्भवस्य लक्ष्मी नरसिंहमूर्ति नामधेयस्य श्रीरामशर्मा नामधेयस्य सह कुटुम्बानां मार्कण्डेय गोत्रोद्भवस्य सूर्यनारायण नामधेयस्य लक्ष्मीदेवी नाम्न्याः अखिल नामधेयस्य राम अनुदीप नामधेयस्य सह कुटुम्बानां शाण्डिल्यगोत्रोद्भवस्य गोपालराव नामधेयस्य दुगुलमती नाम्न्याः सह कुटुम्बानां नागलगोत्रोद्भवस्य अप्पाराव नामधेयस्य पद्मावती नाम्न्याः नरसिंहरेड्डी नामधेयस्य श्रीधररेड्डी नामधेयस्य गीतारेड्डी नाम्न्याः स्मितारेड्डी नाम्न्याः सह कुटुम्बानां भारद्वासगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवासराव नामधेयस्य रमावाणी नाम्न्याः मनस्विनी नाम्न्याः शिवमनोज नामधेयस्य सह कुटुम्बानां काष्ठसुगोत्रोद्भवस्य वेंकटशंकर सत्यनारायणमूर्ति नामधेयस्य अनिल कुमार नामधेयस्य राघवेंद्र स्वामी नाम्न्याः सह कुटुम्बानां परिवाल गोत्रोद्भवस्य वेंकटरेड्डी नामधेयस्य भूलक्ष्मी नाम्न्याः लोकेश रेड्डी नामधेयस्य मणिकुमार रेड्डी नामधेयस्य सत्यवती नाम्न्याः सह कुटुम्बानां गोण्डिसुगोत्रोद्भवस्य अच्युतरामरेड्डी नामधेयस्य नागवीकुलगोत्रोद्भवस्य नागवेंकट साई श्रावणी नाम्न्याः सह कुटुम्बानां वसिष्ठगोत्रोद्भवस्य वेंकटप्प नरसिंहराज नामधेयस्य संध्याराणी नाम्न्याः मोदित वर्मा नामधेयस्य सह कुटुम्बानां मृगालगोत्रोद्भवन्ती नाम्न्याः सर्वाणि नाम्न्याः सह कुटुम्बानां जुज्ञानगोत्रोद्भवस्य जोगाराव नामधेयस्य वेंकट मंगराज नामधेयस्य आदिशेषु नामधेयस्य काशी विश्वेश्वरराव नामधेयस्य देवी चंद्रकला नाम्न्याः श्रीलंका मौनी नाम्न्याः वेणुलीना नाम्न्याः सह कुटुम्बानां महिपाल गोत्रोद्भवस्य विश्वनाथ नामधेयस्य वेंकट रजनी नाम्न्याः जगदीश रेड्डी नामधेयस्य सुरेंद्र रेड्डी नामधेयस्य सह कुटुम्बानां भरतगोत्रोद्भवस्य मल्लिकार्जुनराव नामधेयस्य सह कुटुम्बानां नागेश्वर गोत्रोद्भवस्य साई प्रसाद नामधेयस्य सह कुटुम्बानां
जलसर्गोत्रोद्भवस्य साई सुब्रह्मण्य नामधेयस्य त्रिपुरेश नामधेयस्य सात्विका नाम्यः सहकुटुम्बानां पैडबाल गोत्रोद्भवस्य देवकुमारी नाम्यः ललिता देवी नाम्यः पवन कल्याण नामधेयस्य सहकुटुम्बानां गोविन्दसुगोत्रोद्भवस्य रघुराम शर्मा नामधेयस्य ललिता श्रावणी नाम्यः सहकुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सुधाकर शर्मा नामधेयस्य कामेश्वरी देवी नाम्यः साई मोहन नामधेयस्य सर्वाणी नाम्यः सहकुटुम्बानां पैडबाल गोत्रोद्भवस्य जनार्दन राव नामधेयस्य कनक महालक्ष्मी नाम्यः वेंकटकृष्ण राव नामधेयस्य सुस्मिता नाम्यः संतोषी नाम्यः सान्वित कृष्ण नामधेयस्य सहकुटुम्बानां नागेश्वर गोत्रोद्भवस्य नगेश कुमार नामधेयस्य उमा महेश्वरी नाम्यः नव्यश्री नाम्यः श्राव्यश्री नाम्यः सहकुटुम्बानां नागल गोत्रोद्भवस्य चिट्टी नामधेयस्य गणेश नामधेयस्य जितेन्द्र नामधेयस्य सहकुटुम्बानां नागल गोत्रोद्भवस्य जयप्रकाश नामधेयस्य लक्ष्मी साई नाम्यः जोगेन्द्र वेंकट साई रवितेज नामधेयस्य रहिणी वेंकट साई लास्य नाम्यः सहकुटुम्बानां लोहित सुगोत्रोद्भवस्य कामेश्वर शर्मा नामधेयस्य लक्ष्मी नाम्यः सहकुटुम्बानां भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य सोमसुंदर नामधेयस्य दुर्गा सिंदूरा नाम्यः साई हर्षिता नाम्यः सहकुटुम्बानां मुदगल गोत्रोद्भवस्य वेंकट जगन्नाथ निवृत्त्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थं मनोवांछा फल सिद्ध्यर्थं श्री ललिता कामेश्वरी करिष्ये गट्टी మేడం पूजा द्रव्यांच संप्रोक्ष्य आत्मानं च संप्रोक्ष्य निर्विघ्नेन प्रसन्नावाप्त्यर्थं महागणाधिपति पूजां च करिष्ये ओम गणपति गुहवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादरम् समाहनं भैरवती वत्रवार सुवेदं मस्तिमहद्राम्ये महागणाधुर्मावाहयामि स्थापयामि पूजयामि असुमीते पुनरस्माश्चक्षुः प्रप्राणमिहनो धेहि भोगम् योगस्य सूर्यवच्चनं नमोऽयं स्वस्ति प्राणानेवैथास्तानमुपैते जगन्नाथयावत् पूजा अवसानम् आवाहितो भवा स्थिरासनं गुरु महागणाधिपतौ आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय महागणाधिपतये नमः ब्रह्मासनं समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् महागणाधिपतये नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि महागणाधिपतये नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् महागणाधिपतये नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि महेरणाय चक्षसे मनसस्तस्य भाजयते हनः सारङ्गमामवो यस्य क्षयाय जन्मथा शुद्धाचमनीयं समर्पयामि सुखा पूयमानः महागणाधिपतये नमः समर्पयामि इदं महागणाधिपतये नमः नमः कुर्बानाय आशीर्वचनम् अपेक्षमाणाय
ఆయుష్మదే దేవం మిత్రధయన్నాస్తు శరీరాః శ్రీ హిమవన్ మహారాజు గారు తమ యొక్క కుమార్తె కన్యాదాన మహోత్సవం నందు అల్లుడిని ఆశీర్వదించి కుమార్తెను ఆశీర్వదించబట్టు మధువర్కద్వయం పుష్పం ఫలం తాంబూలం గోత్రోద్భవులైనటువంటి శ్రీ చిట్టిబాబు గారు పావని గారు దంపతులు స్వామివారి అమ్మవారి కళ్యాణ మహోత్సవం నందు స్వామివారికి అమ్మవారికి సమర్పించింది పట్టు మధువర్క ద్రవ్యములు పత్రం పుష్పం ఫలం తాంబూలం
స్వామివారికి ఒకసారి దీర్ఘదేవతని నమస్కారం చేసుకోండి. నమస్కారవతి कर्माणि कर्तव्या स्नानं समर्पयामि स्नानाङ्गाचमनीयं समर्पयामि पुष्पं समर्पयामि वस्त्रार्थं पुष्पं समर्प्य परिमलगन्धान् धारयामि अक्षतान् कुङ्कुमं समर्पयामि पुष्पैः कुङ्कुमैः पूजयामि पत्नी नमः पशुपतेर्देवस्य पत्नी नमः रुद्रस्य देवस्य पत्नी नमः उग्रस्य देवस्य पत्नी नमः देवस्य देवस्य पत्नी नमः महतो नमः महागौरी नमः महालक्ष्मी नमः माङ्गल्यगौरी देव्यै नमः नानाविध परिमलपत्र पुष्पाक्षरसहित कुङ्कुमपूजां समर्पयामि धूपमहाग्रापयामि वाद्यम् ओम नमस्पतिर्नामागन्धे सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्णां माङ्गल्यगौरीदेवी समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि बालो प्रक्षालयामि आगमनीयं समर्पयामि माङ्गल्यगौरीदेव्याजना गृहे लक्ष्मीहास्तस्यामुखे दयामासनो सृजामसि दीपं दर्शयामि नीराजनं सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते गौरी देव्यै नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि वाद्यं
द्रव्याणि मनसश्चित्तमागोदम् पशूनां रूपमन्नस्य यथाहमस्या अद्रवग्रस्त्रियै पुमान् एवं भगस्य द्रव्याणि ददामि क्रमाः हस्तसत्यमाभरण्ये सृजो मे कामः समृद्ध्यताम् प्रजापतिस्त्रियां यशः कामस्य तृप्तिमानन्दम् मोदप्रमोद आनन्दः सर्वेव कामस्य तृप्त्यानि मनश्चित्तमागोदम् पशूनां रूपमन्नस्य यथाहमस्या अद्रवग्रस्त्रिये पुमान् एवं भगस्य द्रव्याणि ददामि यज्ञर्वदति अन्वेद सत्यति चन्द्रमाः सत्यमाभरण्ये प्रजा मे कामः समृद्ध्यताम् यज्ञो मे कामः समृद्ध्यताम् प्रजापतिश्रियां यशः कामस्य तृप्तिमानन्दम् मोदप्रमोद आनन्दः श्रुत्वेव कामस्य तृप्त्यानि चित्रमागोदम् पशूनां रूपमन्नस्य
జై మహాదేవ్యై శివాయై సతతం నమః నమ ప్రకృతి భద్రాయై నిహితా ప్రణదాస్పదాం. భక్త మహాశైలారా, చక్కగా శ్రీ లలితాకామేశ్వర కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనం నిర్వహించుకున్నాం. అయితే సాధారణంగా లలితాకామేశ్వర కళ్యాణంలో ప్రారంభంలో ఎక్కడైనా సరే దేవాలయాల్లో దేవతకి పూజ చేసి ప్రారంభం చేస్తారు. కానీ పీఠాల్లో మాత్రం పీఠాధిపతుల యొక్క అనుజ్ఞ తీసుకొని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం అనేటువంటిది సాంప్రదాయం. కాబట్టి శ్రీ సిద్ధేశ్వరానంద భారతీ మహాస్వామి వారి యొక్క ఆశీస్సులు పుచ్చుకొని మొట్టమొదటిగా సంకల్పం గణపతి పూజ చేశారు. దాని తర్వాత కంకణాలకు పూజ చేసి కంకణ ధారణ చేశారు. అదేవిధంగా మనం యజ్ఞోపవీతానికి పూజ చేసి శ్రీ కామేశ్వర స్వామి వారికి యజ్ఞోపవీత ధారణ జరిగింది. అనంతరం అమ్మవారి గోత్రప్రవరులు స్వామివారి గోత్రప్రవరులు చెప్పడం జరిగింది. అనంతరం స్వామివారికి అమ్మవారికి మధుపర్క ధారణ జరిగింది. అనంతరం స్వామివారికి అమ్మవారినిచ్చి కన్యాదాన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ కన్యాదాన కార్యక్రమంలో భక్తులు చాలామంది పాల్గొన్నారు. ఎందుకంటే అన్ని దానాల్లో కంటే చాలా గొప్ప దానం కన్యాదానం. ఎందుకయ్యా అంటే సాధారణంగా ఒక కుమారుడు కలిగితే ఒక తరం ధరిస్తుంది అంటారు. కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ పుట్టిందనుకోండి, పుట్టినటువంటి తండ్రి యొక్క ముందు 10 తరాలు, తర్వాత 10 తరాలు, మొత్తం 21 తరాలు మోక్షానికి వెళ్తాయని పెద్దలు చెప్తుంటారు. కాబట్టి నిన్నటి కన్యాదాన మహోత్సవానికి భక్తులు చాలామంది విరివిగా పాల్గొన్నారు. అనంతరం స్వామివారికి అమ్మవారికి కూడా పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి గుడజీరక ధారణ కార్యక్రమం సుముహూర్తాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది. అనంతరం మాంగళ్య పూజ, మాంగళ్య ధారణ, అక్షతారోపణ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాం. ఇక్కడ విశేషం ఏంటంటే ఉత్సవమూర్తులతో పాటు లలితాపీఠంలో ఉండేటువంటి ప్రధానమూర్తి అయినటువంటి మూలమూర్తి కూడా నిన్న కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని మనమంతా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులందరూ పాల్గొని గురువుల ఆశీస్సులు మరియు అమ్మవారి ఆశీస్సులు పొందారు.